الأضحى جامعا رحمكم الله. يا قائما بصعيد الخطيب على المنبر من عيد الأضحى جامعا رحمكم الله. يا قائما بصعيد الخطيب على المنبر من عيد الأضحى جامعا رحمكم الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله. رواه البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتكلموا ومن يتكلم أحدكم فقد لغى ومن لغى فلا ثواب له كاملا. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعا رحمكم الله. استمعوا يغفر الله لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم البر الكريم التواب الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
الحمد لله الذي جعل الحج والأضحية شعارا من شعائر الإسلام. نحمده سبحانه وتعالى الذي جعل الخليل إبراهيم إماما لنا ولسائر البشر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. صلى عليك الله يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك الذين أخلصوا لله نياتهم واستحيوا منه حق الحياة. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله هي خير وسيلة نتقدم بها إلى خالقنا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين وسمرة المؤمنين جمع صلاة سنة عيد الأضحى yang dimuliakan Allah. Pada pagi yang cerah dan indah ini adalah saatnya kita bersama-sama kaum muslimin sedunia menghadapkan wajah dan hati kita seraya secara serentak dan simultan mengucapkan takbir, tahmid dan juga takdis, mengagungkan asma Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian mengagungkan asma Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa Ta'ala atas petunjuk yang telah diberikan kepada kalian semua, agar kalian semua dapat mensyukurinya. Untuk merealisasikan ayat tersebut, saudara, mari dalam rangka memperingati momentum yang sangat bersejarah di dalam peradaban umat Islam ini, kita bersyukur kehadirat Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan maulahnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita semua pada pagi ini bisa hadir duduk simpul dengan penuh khidmat tunduk kepada Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah dengan melaksanakan sholat sunnah Idul Adha sebagai wujud dan bukti bahwa kita adalah seorang hamba. Dan pada detik-detik ini pula kita bersyukur kehadirat Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang hadir di tempat yang mulia ini, mereka semua, kita semua sadar dan menyadari bahwa kita manusia adalah makhluk yang dhaif, lemah, tiada daya dan upaya di hadapan Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin jamaah salat sunnah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Nasaih
Diniyah. Di sana diceritakan saudara bahwa Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam beliau ketika hendak melakukan makan malam, beliau selalu menyuruh pembantunya untuk keliling kampung dalam rangka memastikan apakah ada tetangganya, apakah ada umatnya yang belum makan. Ketika ada yang belum makan, maka Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam beliau tidak pernah makan kecuali setelah memberikan makan orang-orang yang berada di sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam beliau adalah teladan bagi para nabi-nabi yang lain, dan beliau juga teladan bagi kita semua sebagai umat Islam. Al-Quran menjelaskan kepada kita saudara, anittabi' millata Ibrahim hanifah. Ikutlah kalian semua wahai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan millah, akan syariat, akan ajaran-ajaran yang telah diajarkan dan dilakukan oleh Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pada hari ini kita semua melakukan manasik seperti manasiknya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita melakukan kurban seperti kurbannya Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan kita pun melakukan khitan seperti khitannya Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan masih banyak syariat-syariat yang lain yang telah dilakukan oleh Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam yang harus kita lakukan dan kita tiru saudara. Salah satu di antaranya adalah terkait tentang kepedulian terhadap kaum fakir miskin dan juga anak-anak yatim yang telah dicontohkan oleh Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana beliau tidak pernah makan, beliau tidak pernah melakukan makan malam sebelum memastikan tetangganya, masyarakatnya sudah makan semua saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam Al-Quran saudara terkait tentang kepedulian ini menjadi tolak ukur bagi kita. Sejauh manakah keimanan kita kepada Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita termasuk orang-orang golongan orang munafik saudara? Kelihatannya kita seperti orang yang begitu beriman kepada Allah, kelihatannya kita begitu menjalankan syariat agama Islam, akan tetapi pada kenyataannya kita termasuk orang-orang yang mendustakan agama saudara. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kalian siapakah orang yang mendustakan agama? Orang-orang yang mendustakan agama adalah mereka yang berlaku kasar terhadap anak-anak yatim. Mereka adalah orang-orang yang tidak peduli dengan fakir miskin saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam hadis